Kaya hindi ko niya nang anak ko na sila nag-aabot kay kalakat na si Ateria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag si tipid ko ng estudyante nga. Laoy na maraway. Wow. Uy, look here. Allah, Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Lang, Christ. lang, lang, naglinog lang, lang. Jesus Christ, yes, makatras ka pa. Dili na. May tawag, malito. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid Jesus. ni sa bridge. Lord. Shh, Lord. Lord. Ito, sa mga to. wala. Away car, sorry. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Witsa. Ay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Huh? Wait lang, tawag ka manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to sis, sa bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili uy. Let's go down. Pinigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang.